Guys, eto matatry na natin tong chocolate nila dito. Pagod na ako. Champurado, eme. Sige, go at kuya eh. Champurado, okay. Once ko lang to nakita sa FYP ko eh. Oh. Yeah. Champurado pala to. Ang dami pang ano no. Sulod. Magme-melt siya. Amazing. Yung pala binabayaran mo ng mahal. Apo, kasama yung memories namin ni Kuya. Thank you. Apo. Oh my God. Let's try. Pa-melt natin. Okay, champurado. Wow. Anong lasa? Ay, sarap, girl. Ang sarap din. Masarap kasi gutom ako. Lasa Hershey's? Sarap, promise. Promise. Wala ko lang, eme. Tilaw na. Tilaw na. Tilaw nga. Isang hanap yan, 50 mil. Yeah. Kwentang per one. Tamisan. Nami, oy, promise. Nawa, manana po no. Benching ko. Wala lamit. Yeah, tilwan ninyo. Pan ka pa no. Rate 1 to 10. 11. Na ako, Pinay bulad. ay, kaya syempre, champurado man. Yan ako. Alam, magchampurado ta ugma. No? Ano? Init. Champurado, magand ugma.